দুই তিনটা কথা কব খুজিছো। এটা প্ৰথম মই এইটো কথা কব খুজিছো যে ইলেকশ্যনৰ আগত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আমাৰ যিমানে অৰুণোদয় পোৱা নাই আমি অৰুণোদয় আঁচনি দি দিম। ইয়াত কিমানে অৰুণোদয় পোৱা নাই? কেউ অৰুণোদয় পায় না? হাত উঠানটো। এখন আমি ধলাই সমষ্টিৰ জন্য নতুন কৰি 15,000 থেকে 20,000 অরুণোদয় স্যাংশন করে দিয়েছি। ঠিক আছে? নিহার বাবু और পরিমল বাবু আপনারা সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে নিবে और সবাইকে আপনারা যার যার ঘরে রেশন কার্ড আছে সবাই অরুণোদয় পায়ে যাবে 2 মাসের ভিতরে। ঠিক আছে? আপনারা সবাই কাজ এখন হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তারপরে আপনারা দেখেন আমার যার যার ঘৰত রেশন কার্ড নাই অলরেডি মই ইলেকশনের সময় কৈছিলো যে সবকে আমি রেশন কার্ড করে দিম। কার কার ইয়াত রেশন কার্ড নাই? এতিয়া আমার রেশন কার্ডৰ এপ্লিকেশনৰ কাজ চলি আছে। আপোনালোকে এপ্লিকেশন কৰি দিব, পোর্টাল খোলা আছে। আপোনালোকে জলদি এপ্লাই কৰি দিব। আমি আপোনালোকক রেশন কার্ড দি দিম। এতিয়া এইটো কাজ চলি আছে। তাৰপিছত মই ইলেকশনৰ সময়ত আপোনালোকক কৈছিলো যে আমাৰ যিমান সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলা আছে সবার ব্যাংক খাতায় আমি 10,000 টাকা দিয়ে দিবেন। এখন ওইটারও স্কুটিনি মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাহে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা আসে যাবেন যারা সেলফ হেল্প গ্রুপের মেম্বার আছে। ঠিক আছে? কোন কোন মাত্রার মেম্বার আছে সেলফ হেল্প গ্রুপের? হাত উঠান তো। ঠিক আছে, সবগুলাই পাই যাবে। আপনারা সবাই পাবে। হ্যাঁ, চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। ফেব্রুয়ারি মাসের ভিতরে আপনারা পাই যাবেন। মোটামুটি ইলেকশনের সময়ত মই কৈছিলো যে আমি একটা নতুন স্কিম আরম্ভ কৰিম, নিযুত মইনা। অর্থাৎ যিবিলাক ছোৱালী মেট্রিক পাস কৰি হায়ার সেকেন্ডারি পঢ়িব, হায়ার সেকেন্ডারি পাস কৰি ডিগ্রি পঢ়িব, ডিগ্রি পাস কৰি কলেজ পঢ়িব, এই স্কিম অলরেডি আমি আরম্ভ কৰি দিলো। 1.5 লাখ ছোৱালীৰ বেংক একাউন্টত নিযুত মইনা আঁচনিৰ টকা গৈছে। মই সকলো বাবা মাক কম যে এই স্কিমটো সদায় চলি থাকিব। আপোনালোকৰ ছোৱালীক এতিয়া পঢ়াৰ কাৰণে আপোনালোকে খৰচা দিব নালাগে। এই খৰচা সব আসন গভর্নমেন্টে দিব। আমি দিয়ার ব্যবস্থা করব। এখন বেটির পড়ার জন্য আপনারা চিন্তা করেন না। হায়ার সেকেন্ডারি পড়লে ওনারা 1,000 টাকা পাবে সরকার থেকে, ডিগ্রি পড়লে ওনারা 1250 টাকা পাবে, और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ले ওনারা 2,500 টাকা मासिक सरकार থেকে পাবে। स्कीमটা शुरू হয়ে গেছে। अगले बार भी जो लोग एडमिशन लेगा ये लोगों को भी ये स्कीम मिलते रहेगा। अभी बेटियों का पढ़ने का जिम्मेदारी, पढ़ाने का जिम्मेदारी सरकार का ऊपर है। अभी आप लोगों को इसका बारे में सोचना नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि लड़का के लिए क्या किया जाए। अभी हम लड़का लोगों के लिए भी एक स्कीम निकाला है कि जो लड़का नौकरी करना नहीं चाहते हैं या नौकरी नहीं मिल रहा है, ये लोग अगर सरकार को अप्लाई करें तो हम सरकार उन लोगों को व्यापार और कुछ दुकान खोलने के लिए हम 2 लाख रुपया देने का काम करेगा। वो बैंक से नहीं सरकार से मिलेगा। कोई लैंड मॉर्गेज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा दिन पहले हम 25,000 बच्चा को 2 लाख रुपया देने का काम किया बेटा लोगों को। अभी इसका भी एप्लीकेशन पोर्टल खुला हुआ है। 16 नवंबर तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकेगा। जो बेटा कोई बिजनेस करके खाना परिवार को चलाना चाहते हैं, ये लोग सरकार को अप्लाई करने से ये लोगों को 2 लाख रुपया सरकार से मिलेगा। 1 लाख रुपया सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा 5 साल का बाद, और 1 लाख रुपया रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। यह सब्सिडी माना जाएगा। तो आप लोग देखिए, बेटा के लिए भी अच्छा स्कीम, बेटी के
माताओं के लिए भी अच्छा स्कीम। अभी हम लोग और एक स्कीम निकाला है, ये बुजुर्ग के लिए। आपका पास राशन कार्ड हो या नहीं हो, अगर बुजुर्ग का उम्र 70 साल से ऊपर है, ये लोगों को भी मेडिकल में 5 लाख रुपया तक बिना पैसा का इलाज मिलेगा। अभी राशन कार्ड होने का जरूरत नहीं है। 70 साल का ऊपर कोई भी, चाहे वो पहले पेंशन पा रहे थे, सरकारी नौकरी करते थे, अभी रिटायरमेंट में आ गया, जो भी होगा सबको 70 साल का उम्र जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होगा, ये लोगों को अभी हम लोग एक एक कार्ड देगा। ये लोग भी 5 लाख रुपया का इलाज मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में फ्री में कर सकेगा। ये भी अभी नया स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। साथ साथ में जो गरीब लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिल रहा है, उनका भी अभी नया जियो टैगिंग हम लोग शुरू करेगा। और जो गरीब लोगों को घर नहीं मिला है, उनको भी हम घर देने का कोशिश करेगा। नया जीरो टैगिंग भी अभी शुरू हो जाएगा। और इस बार जीरो टैगिंग हमारा सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, इस बार जीरो टैगिंग हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिला करेगा। और वो होने से कोई 20,000 रुपया घोष नहीं खा पाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोग अपना जियो टैगिंग अपने करके हम लोगों को दे देगा। ये ठीक होगा कि नहीं होगा? हम माताओं को ट्रेनिंग करेगा और माताओं खुद अपना जियो टैगिंग अपना करके दे देगा, तो कोई 20,000 10,000 रुपया नहीं ले पाएगा। ये भी एक बड़ा बात आप लोगों का लिए हम लोग अभी करने जा रहा है।